प्रसाद जेल जाइछन्ति माँ ପାଇଁ जाइछ असुविधा कौन अच्छी निरीह भाई मैंने मिछ केस करके पुरौछन्ति मिछ कहीं से फाँसी पाऊ किसी असुविधा नहीं माँ पे मरीगले कौन असुविधा अच्छी किसी असुविधा नहीं लौह प्रसाद दास माँ आउ तार माटी पे लड़की जेल जाइए तार सेटा तार कर्मी भाई मैंने जो मैंने माँ बिरजा प्रकल्प माटी पे लड़की जेल जाइए हाथ जोड़ी की गणमाध्यम को दयाकोरी मो विषय जहाँ मिछ सत कहते कहतु कि माँ कथा को प्रकृत तथ्य काणु गौतम बाबू जानी कि नहीं हाट रे पुखा लोक पचारे बिरजा हाट पर मो बाबा कौन संघर्ष करते मु हाट विरोध करी हाट जितेबले प्रभु जगन्नाथ प्रकल्प सहित ओडिशार विभिन्न मठ पीठ मान प्रकल्प तैयारी नक्शा प्रस्तुत करागला माँ बिरजा प्रकल्प प्रस्तुत करागला सेतेबले प्रशासन विभिन्न स्टेक होल्डर सेवायत हाट मालिक एवं दोकानी विभिन्न स्टेक मान डकागला से विधायक थी एक्स चेयरमिन लल बाबू मैंने भव प्रसाद दास को डकाई गोटे प्रेजेंटेशन दिगला जे माँ बिरजा प्रकल्प ये एति लोक पाखापाखि 60 लोक विस्थापित हे हाट मालिक विस्थापित हे मो मामू घर जगह अध एकर जगह थी सी भी विस्थापित हे गोटे स्टेक होल्डर मान बसता लल्लर मानने भव प्रसाद बहुत हेल्प नहीं प्रशासन आप पचारि पारत कारण स्टेक होल्डर मान बुझेबा सुझेबा 200-250 वर्षर जो घर कि 300 वर्षर घर हाट जो पुराणा हाट तांकर जे मालिक तो माँ प्रकल्प समस्ते एकाठी होते प्रशासन विभिन्न प्रतिश्रुति मान देथिला जो माने दुकानी छाड़िबे तांको घर दिया जिवो जो माने हाट दुकानी बेपारी चाषी भाई मान थिले गोटे आरएमसी पाखापाखि कोटी टका खर्च करछि पाखरे सतमात पाखरे एवं से थैथान करथिले एवं सेठी पाखापाखि 11 कोटी टका सरकार से सांक्शन करथिले सेठी 11-1 भी सरीछि माने 11 कोटी टका सांक्शन होगी पैसा भी आसी जाइछि 19-1 हेनी तो सेठी गोटे अत्याधुनिक हाट करा जिवो एवं सेठी माने कोल्ड स्टोरेज टू आरंभ कर विभिन्न प्रकार जहाँ हाट पाई दरकार जेहेतु गोटे प्रसिद्ध हाट माँ बिरजा हाट सेटा करने सरकार सब व्यवस्था करते एवं से अनुसार विस्थापित मैंने छाड़ते मु धन्यवाद देवी सेवायत मान मैक्सिमम जमी सेवायत मैंने जाइथिला सेवायत मैंने बहुत कष्ट बुझासुझा करके माँ अति माने अति माने जोटा कहती उत्साह सहित से जमी छाड़ी एवं हठात जनागला जे बेपारी भाई माने एवं चाषी भाई माने चाहते जोटी हाट चलती से चालू मो पाख जो मैंने विस्थापित मैंने आसिले मु भी चाहिए जो सरकार हूँ समस्त लोक मैंने जहाँ चाहिए से हो जदि चाषी भाई माने बेपारी भाई माने चाहते से हाट निश्चित हो भव प्रसाद दास बारंबार प्रशासन पाक जाइए विभिन्न स्टेक होल्डर प्रशासन पाक जाइए आज्ञा बिरजा प्रकल्प विशेषकर सेवायत मैंने बारंबार जाइए सेवा आमको जो प्रकल्प देखते से प्रकल्प को आपण जो पाखापाखि 3टा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवाल आपणकर आरएनबी माने पूर्त विभाग एवं विभिन्न गोटे एनिमेटेड देखाई से टीवी करके समस्त देखाई प्रकल्प ये देखा कराई से कहले आमको समस्त डक जदि जगह बलुची प्रोजेक्ट सरला पार्किंग ठू आरंभ कर प्रोजेक्ट सरला जगह बलुची कंपाउंड बुला जाओ कंपाउंड बुलाई जगह जोटा बाहर से जगार चाषी भाई माने बेपारी माने जहाँ चाहते मुझे से खुशी मुझे चाहूँगी जो से जहाँ चाहते से हो कि माँ बिरजा प्रकल्प जोटा ओरिजिनल प्रकल्प से सामान्यतम टिके न हो जाओ क्या समस्ते जी भिटामिटी छाड़ी से भी भव प्रसाद प्रेसर पकाउं मुझे कहली आप शुणी पारे मुझे कहली चाषी भाई माने बेपारी भाई माने जहाँ चाहते से हो जो प्रकल्प प्रशासन सरकार आसबे सरकार जीवे विधायक आसबे विधायक जीवे माँ अच्छी माँ रहिबो मोर कहबार कथा होची सेतेबेले आम दल थिला सरकार रे मु विधायक थी एबे गौतम बाबू सरकार अच्छी विधायक अछंती तांकू डाकंतु समस्त स्टेक होल्डर को डाकंतु सेमानकु प्रशासन कौन कहिथिला सेमानकु कारण सरकार प्रशासन तो बदलिबोनी ना प्रशासन सेमानकु कौन कहिथिला कौन प्रतिश्रुति करथिला प्रोजेक्ट कौन देखैथिला प्रोजेक्ट बर्तमान एडमिनिस्ट्रेटिव मो पाखे सब अच्छी प्रोजेक्ट अप्रूवाल कौन होता केते बाटे जे प्रोजेक्ट होता तापर जो जमी बलुची एवं जदि जमी सर्ट पड़ुची प्रशासन से सरकार लैंड एक्विजिशन करूँ लैंड एक्विजिशन कर बसाऊँ से आम तो लैंड एक्विजिशन करके बसईचु बटे आम पैसा भी देते से लैंड एक्विजिशन करके बेट करने जदि चाषी भाई मैंने बेपारी मैंने चाहते से करा
ଯେତେ କରାଯିବ ସେତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଏ ଲୋକଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ସରକାର ଶୁଣିବା ଦରକାର। ସେଠି ଯଦି ଜମି ମୋର ଦି ଭାଇ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ମାମୁ ଭାଇ ମାମୁ ପୁଅ ଦି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜମି ତାଙ୍କ ପଇସା କୋର୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି, ଯଦି ସେମାନେ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯେ ସରକାର ଯଦି ଜମି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜମି ଦିଅ ଏବଂ ସେଠି ହାଟ ହଉ। ମା ଏଣ୍ଟାୟାର ଏଫର୍ଟ ହଉଛି ମା ବିରଜା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଆଞ୍ଚ ନ ଆସୁ। ପ୍ରଶାସନ ଏବେ କହୁଛି, ଆଗରୁ କଣ କରୁଥିଲା? କାହିଁକି ଏତେ ବାଟ ଯିବ? କାହିଁକି ଲଢେଇ ହବ? କାହିଁକି ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ପଡିବେ? କଣ ପାଇଁ ପଡିବେ? ସେଇଟା ତ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ବିଧାୟକ ମାନେ ଆମର ଭବପ୍ରସାଦ ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ମା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ତା ନିରୀହ ଭାଇ ମାନେ ମିଛ କେସରେ କରିକି ପୁରଉଛନ୍ତି, ମିଛ କାହିଁକି? ସେ ଭାସି ପାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମା ପାଇଁ ମରିଗଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି, ବେପାରୀ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମୋ ମାମୁ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡେ ମୁଁ ଯିବି, ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯୋଉ ସେବାୟତ ମାନେ, ଯୋଉ ଘର ମାନେ 150 200 ବର୍ଷ ରଣା ମାଳି ଗରିବ ମାନେ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଛାଡିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆବେଗକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନକୁ ବଳି ନ ପକାଇକି କାମ କରାଯାଏ। ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ବି ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ବିସ୍ଥାପିତ ମାନେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଥମ କାମ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଛାଡିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଟିକେ ବି ହାତ ମରା ନ ଯାଉ। ଆଉ କଥା ରହିଲା, ଆପଣ ଯୋଉଟା ପଚାରୁଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏତିକି କାମ କରିଥାନ୍ତା ଏ କାମ କାହିଁକି ହଉଥାନ୍ତା? କଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲୋକ ଯାହାକୁ ସରକାର ଦେଲେ ସେ ସରକାର ଚଲେଇବେ, ଆମର କଣ ସୁଧ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ମା ତ ରହିବ ନା, ମା କାମ ହଉ। ଶାନ୍ତ ସାର୍ ଅଶାନ୍ତ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ କାହିଁ ଏଠି ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ କାହିଁକି? ଲୋକଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ କଣ ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କଣ ଅଶାନ୍ତ? କୋଉଠି ଅଶାନ୍ତ ହେଇଛି? କୋଉଠି ଅଶାନ୍ତ ହେଇଛି ମତେ ଦେଖେଇଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖାନ୍ତୁ। କୋଉଠି ଅଶାନ୍ତ ହେଇକି କୋଉଠି ଦୋକାନ ବଜାର କାହାକୁ କରିଛି, କୋଉଠି ରାଜଧାନୀ ହେଇଛି, କୋଉଠି କାଉଟେ ଚାପଟି ପକେଇଛି, କିଏ କୋଉଠି ହେଇଛି? ଯାହା ହେଇଛି ବିରଜା ହାଟରେ ହେଇଛି। କାହିଁକି? ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ। ବଜାରରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଶାନ୍ତ ଯୋଉଠି ହୁଏ, କି ଗୋଟେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ହୁଏ, କୋଉ ଦୋକାନ ବଜାର ଭାଙ୍ଗିଲେଣି, କୋଉଠି ଗ୍ଲାସ ପକେଟ ଭାଙ୍ଗିଲେଣି, କି କାହାର ଗାଡି ଅଟକେଇ ଭାଙ୍ଗିଲେଣି, କୋଉଠି ଗୋଟେ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଚାଟିଲେ ବି ମୋର ଋଣ ସୁଝି ପାରିବି ତାଙ୍କର। ପଦେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଠିକ ରହୁ। ଗୋଟେ ବି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ହେଇଛି? ସରକାର ତାଙ୍କ ଦମ୍ଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଦମ୍ଭ ଜାଣିଛୁ, ସରକାର ଆମେ ଥିଲୁ, ସରକାର ଦମ୍ଭ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ମା ପାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛୁ।